Al-Quran, diberinya uang yang tidak sedikit nilainya, supaya mereka bisa konsentrasi untuk bisa menandingi dan membuat surat untuk menandingi Al-Quran. Tapi mereka coba, ternyata tetap saja gagal. Karena kehebatannya. Dan di sini merupakan mukjizat, sehingga orang yakin benar-benar Al-Quran adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kalamullah. Yang menyampaikannya siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa Al-Quran? Tentang Islam itu sendiri. Sehingga barang siapa yang benar-benar mempelajari Al-Quran, insya Allah dia bisa menjawab dengan sebenar-benarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Barang siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, dia insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sungguh ajar dan ganjaran yang besar bagi orang yang mempelajari dan membaca Al-Quran. Semua buku apa yang tentang agama, sumbernya kembali lagi asasnya adalah dari Al-Quran itu sendiri. مع القرآن وجاء شارح له السنة أو الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء أيها الإخوة بذلوا أوقات عظيمة جدا وأعداد كبيرة منهم في دراسة ليست ما المعلومات التي في الحديث، بل في دراسة هل هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يثبت. يعني قسموا الحديث إلى قسمين، قسم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم مشكوك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. سموا هذا القسم الصحيح وسموا هذا القسم الضعيف. وبذلوا الجهود العظيمة، سنوات طويلة وأعداد غفيرة منهم، البخاري ومسلم والترمذي، أعداد هائلة وكبيرة من هؤلاء العلماء الأفذاذ، لأنهم علموا أنه بالعقل كذا لا يمكن أن يمتحننا الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبت بما ثبت، سواء كان بالقرآن أو ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أنه لا يمكن أن يمتحن الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحروا أن يجمعوا هذا الثابت، فجمعوا لنا هذا الثابت يسموه الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوة، لا يأتينكم أحد ويقول لكم والله هذا الحديث خذ هذا الحديث ويكون ضعيف. الصحيح يغنينا عن الضعيف عقلا. الله سبحانه وتعالى أعدل الأعدلين وأحكم الحاكمين، لا يمكن أن يسألنا عن شيء في الأحاديث الضعيفة، لا يمكن. إذن ديننا لابد أن يرتكز إما على القرآن أو على الأحاديث الصحيحة، القرآن أو الأحاديث الصحيحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. لابد أن عندما نتكلم عن السنة عن الأحاديث لا يمكن أن يقبل إلا ما صح من الأحاديث. Sumber bersama Al-Quran itu sendiri ada yang namanya sumber as-sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Para ulama kita telah bersungguh-sungguh menghabiskan waktunya, pemikirannya, tenaganya untuk mengumpulkan dan memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif yang masih diragukan tentang kebenarannya. Mereka mempelajari bagaimana metode dan kaedah-kaedahnya dalam untuk bisa memisahkan, untuk menyatakan bahwa memang hadis ini adalah sahih ataupun dhaif misalnya.
para a'imah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya menghabiskan waktunya untuk benar-benar mengumpulkan dan memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Oleh karena itu hadis yang sahih itu sudah cukup bagi kita. Tidak perlu lagi untuk permasalahan-masalahan akidah ataupun ibadah atau muamalah dengan hadis-hadis yang dhaif. Intinya beliau menjelaskan bahwa sumber as-sunnah ini juga sebagai sumber yang penting untuk kita ketahui sebagai sumber informasi, sumber ilmu tentang untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. إذا نختم أيها الإخوة بأن نقول أن نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، نتلوه ونتدبر فيه ونحاول أن نعرف معانيه، ونتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة منها. نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن وما ثبت من السنة، فيها تفنى الأعمار ونقتصر عليها ولا ننظر لغيرها من الأحاديث الضعيفة أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى متحابين متآلفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذه الدنيا إخلاصا في العمل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نحظى بهذه المنزلة الشريفة في الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Pesan beliau, hendaklah kita semua bersama-sama untuk berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan 2 hal tersebut akan dijaminnya seseorang untuk terhindar dari penyimpangan, terhindar dari kesesatan, dan dengan berpegang teguh dengan keduanya tersebut yang akan mendapatkan jaminan seorang untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan jannahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keikhlasan dan mengaruniakan kepada kita untuk mengikuti, menjadi dalam hal ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga Firdaus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan dan melembutkan di antara hati-hati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Dan akhirnya beliau menutupnya dengan sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.